Nabi unin tanah si tata tompot demi nararuan ngendak. Ya Bani Adama, manusia, qad ja'ani, nani datang di layak sati lalu. Benar. Bibatni dalam tian nak jaya Melayu. Walama bi zahri nyekem le tawak jatah getih panak kepeng kawan. Sumul nyawa dari awakat bapak, awakat niki balu kali berkuih. Pertama berkuih dia ke satu pandi, kedua berkuih dia ke satu bokos, ketelun berkuih dia ke satu tamak jokorong watang, keempat berkuih dia ke satu salat, kelima berkuih dia ke satu pongguk, enam pitu balu berkuih dia ke satu tamu jok liang lahat. Yang pun sunat manik Rasul pentun mayit langan lauk. Ada saulun berjulan tamu jok yang lahat ni bekeh toa timu ele sosok nyok bat len tempro no jok timu bait molah anu ni kemonyan dewa ngaji nggih saarak manik Rasul jak ndek milih turut sande narak manik Nabi jak iye mut pesiak makin bapak demi tepungguk mayit girang pesiak mayit tepungguk nggih ulu dalam julu ini tak potor malik mayit ni kelangan julu demi 5 langkah lain ulu dalam muri tak potor malik. Subhanallah nggih layaknya kan sesembayang di Masjidil Haram bapak sak sewaktu kadang-kadang je ke-15 mayit berderek tu di julun Kaabah sabilang waktu niki 15 20 tersebut taran tersebut elek ni. Sak sewaktu doang 20 mayit berderek lujun Kaabah. Demi ninggas tersalah, mun terdemak mayit niki bapak. Apalai langsung ojo kubur, den wah teketuan biulu binaen. Bembe bejuluan, nulu kanggo naen kanggo. Jadi mayit niki bapak bekuih. Pertama nyekeun sakepandi. Nah yang pun pelunggum tiang sajari manusia bapa ibu arak dua tetap pegitak ruang kelampan erup jari manusia dua tomat pegitak kelampan erup jari manusia. Pertama jika selalu gawe haji, jika saya lumbar umroh ojok Mekah apa kena Mekah kesana kaca apa kena kesana lamut berkesana bapak monya senggitan tibu ande mak bebedak mbiton tebelan senggitan ande nak berkincu mbiton sak serepot senggitan nah ia kena Mekah ia kena Mekah bapak setiap dengan jok Mekah berkesana napisin berkesana apa sak irang gawe di balik yang senggitan tu Mekah lemak apa sagirang te gawe le Mekah yang monya le balik le mak terutamanya ke satawab bapak yang pun lamu tak gawe umroh lamu tak gawe haji sendik mat-mat lampak niki kita sudah membersihkan hati sehingga adai tentu Mekah nikem satawab loe jamaah tiang arah yang tadi kasebut pangmilin baru teluleo tentawa bapak molek dengan pitu leo tentawa ni aja telu leo molek demi ketua le pondok kembe maru lalu olek darok langan katawa julu kepeng muri kepeng benjalan-jalan kiri kanan kepeng belpimpi mbembe yak lai kepeng doang pegunung-gunung ketuan-tuan turus apa girang gawe senimam lampak juk Mekah anu girang tegetih penganak kepeng anu telaknat manusia si nenek penganak kepeng bapak ketantang kata si Allah tadi coba boya Tuhan selain si aku manik Allah
coba boyak pemiruk selainan si dunian kaku, coba boyak rezeki selainan si rezekin kaku manik Allah li manusia penganak kepe. Lamun wah nenek tu ndik takut, lamun Allah tu ndik mati, goyo kaling tak mati takut kancin manusia. Saya tu mati manusia penganak kepen, iblis laknatullah. Arak jamat yang baru nempat leo tentawa bapak oleh pakaian ihram membawa atas pebih si darah. Saya empok, saya getik ke mereka ndik tonelek dengan seno balik tinggal. Sekalin ketok kending ke merocok darahnya. Terus tu ketuan tuan wong kembi ternyata wan mau perisian lae mun pecokang dengan den wa ending maaf tu Mekah tem terbalas Mekah ke sana kaje. Nah, dari bapak ibu yang kang muliakan kang hormati, pertama kenyeket salalu jok Mekah, kedua kenyeket samati, lebih-lebih nyeket satepa Nabi manik Rasul man gassala mayitan pakatama alaihi saya girang pandi mayit mu'taud sebut aib mayit. Sementara makin bapak ibu hakul muslim alal muslim sipun manik Rasul, hak antara dengan Islam yang satu dengan yang lain 6. Salah satunya lamun mati aden tepandi, pertama tepandi, kedua tebokos, ketelu tersalat, keempat tetuka. Mungkin bapak ibu subhanallah ia yang debat itu peraya lamut mati si corona niki tepandi endek, tebesok endek, tebokos endek, tersembahyangan berembi keluar kacama sembahyangan bapak dendek nak kancam semasjid sapair kacama sembahyangan dan sah sembahyangan. Kembali mayit niki masih mengandung hadas, membawa kotor dendek na jangke sekedar napi alasan makin dek tepandi sekedar tayamum. Kembali nan dek tepandi makin alasan dokter makin bapak lamun tepandi ai insang ngelek seno tuli nang ngelek milu corona seno lekak menular. Kalau sudah mati orang itu otomatis bakteri wabah yang ada di mayit itu ikut mati. Lagu makin tepandi endek sekedar tayamum. Anu tepandi anu tebesok dengan mati makin bapak dah kemenumum kelokok dengan sesugul kotoran kelokok adut kain putih menasang bersih naton dek lamun narak seketik doang narak berang atuh li kain putih niki ndek ma nunin berjawab ndek ma nunin berjawab malaikat kelokon bapak yang ketelu 4 kali kelokon baru enteparan bersih ampun niki mau menjakan memacam mentam siraman baru nak bersih mu apa lagi sekedar tayamum mu langan sogol kotoran ikin den wah tekintur-kintur mu kedua nende tebokos kadu plastik marangan plastik gropuk niki mu keempat tepetendo di dalam peti nde ente pengana niki tepenyelili andang bat saya to salah niki bapak bu ibu pelinggim tiang sajari manusia tak masih hirup dengan mati dan dinton apa-apa manggasala mayitan saya girang pandi mayit pakatama alaihi mu'taud sebut aib mayit manik Rasul sekek yang sebut aib mayit yang pun manik Allah bapak ibu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum serpek becak-becak barong-arong nabi teman ikan nyerepak salah satunya serpek tukak mayit kembali teman ikan serpek tukak mayit lau narak sugul lambu lau narak sugul kotoran memang muapandi perwudu
makin lagu mau tahu dan malik sugul kotoran wajib pembesuun malik. Nah yang pun sompel langan sa sugul niki si kain putih. Mau apa lagi tanda uah besok? Mundi nak terpandi segala tayamum. Dosa yang sangat besar yang kita dapatkan. Musai bani bertanggung jawab pilih pegawaian niki. Untuk itu, nggih, selanjut nyekeun satu salat bekuih mayit. Nyekeun satu tamak juk liang lahat, napit nyekeun satu tamak juk kurung watang bekuih. Nyekeun satu ponggok bekuih mayit Bapak Ibu. Napi unin bekuih mayit nyekeun saponggok. Dimintae kila tawak batur mon bekuih mayit niki. Tergantung apa pegawaian lek bawun dunia. Lamun solah pegawaian temangkin lek bawun dunia, ngaji pacu, sembayang berjamaah rajin, puasa sunat rajin dan lain sebagainya, dimintae lek tawak batur lema bekuih. Qaddimuni becatang kembiane tukak arwan kembi ponggok arwan jauh pojok kubur. Lamun mayit niki mayit solah kembi bekuih kena becatang kubur sak baluk 10 senti timuk bat 100 baluk 10 senti lauk daya. Wah terobah kubur si Allah Ta'ala jadi rawlatan min riyadil jinan, taman-taman bagian dari taman sur. Lamun solah pegawaian lagu lamun lengit pegawaian saya bawun dunia, sembahyang malas, puasa ndet kenjak, ngaji apa lagi, bersedekah lebih-lebih dinarak entam kenjak enggak, namun pikiran dunia tok. Mbe tan kadik sa sugih, mbe tan kadik sa arak, mbe tan kadik sa mer, dinarak bayin tanda perhatian anak yatim, janda-janda tua. Dimintai kletowak batur Bapak Ibu mun bekuih mayit nih. Napi unin bekuih mayit dimintai juk towak batur. Walwailuli aina tazhabuni, celakalah kami, celakalah aku mbele mak jauh dendek tukak dendek daun pojok kubur ndek banin ndek kebadi diunin mayit niki bekuih kemben bekuih kena meniki Bapak di menarak ruan ngendak tepungguk mayit niki tanah simak tetumput iya kancan saling debat sende teman yang berdebat kancan malaikat munkar malaikat nakir tanah si tak tetumput niki kancan saling debat. Napi unin tanah si tak tertumput di menara ruang ngendak. Ya Bani Adama, manusia, qad ja'ani, nani ja datang di layak sati lalu. Bejat batni dalam tian nak menjayam lai. Walama fi zahri nyekem le tawak jatah getih panak kepeng gawaknya. Walama fi zahri nyekem le tawak ja bebotoh gawe. Minum minuman yang memabukkan tegetim gawe. Berzina gawe. Raos batur, ompat batur. Nani dalam tian kiam lai apa tahu magawe. Ya unin tanah isi tak tertumput bab. Ayo awinan niki Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, jari pelunggum tiang terperingat si Allah Ta'ala dengan cara sandik beruni, yaitu dengan mati.